Okay guys, what's up no? So it's already 3:26 a.m. in the morning. Patuloy ta sa to ang tutorial which is the do while loop no. So manaman ta sa while loop, we proceed to do while loop. So the do while loop loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. So makita ninyo, medyo weird siya. Ano? Say do dire. And then code i-execute una. And then, dira na siya mag-condition. Gets niyo? So, una, execute sa niyang code, and then, dira na siya mag-condition. The example below first sets a variable x to 1. So, x equals to 1. Then, the do while loop will write some output and then increment the variable x with 1. Then, the condition is checked. Is x less than or equal to 5? Then, the loop will continue to run as long as x is less than or equal to 5. Ayan. So, klaro kay guys ha, diri pa lang daan kung gusto nyo binisayon. So, another variable nga si x, and then, nag-assign ta og value which is 1. And then, nagbutang ta og do while loop, tapos, una nag-echo siya og the number. Kani, the number is x. Kani si x, ga-represent kay 1. And then, after nag-incremental ta, di ba? Murag sa while loop, di ba? Incremental means, nag-add tag 1 kang x. So, while x is less than or equal to 5, true. So, balik na po siya kay do. So, i-do na po niya si echo. So, kung makita ninyo, unsay kalahian kang while o kang do while, well, si while, musulod sa condition. Is x equal to 1? Is x less than or equal to 5? Kung true, musulod siya. Unlike kan do, i-echo sa niya, mag-x++ sa siya, dira na siya mag-while. Okay? So, note, in a do-while loop, the condition is tested after executing the statements within the loop. This means that the do-while loop will execute its statements at least once, even if the condition is false. Yun. So, muna ako ang ginamit sa inyo ha. This example sets the x variable to 6. Then it runs the loop and then the condition is checked. So, pareha na example niya. We know that, okay, so naghatag siya og 6. Naghatag siya og value nga 6 kang x. Giran sa niyang code, the number is 6. Then, nag++ siya, so pila naman si 6 karon, may mo na siyang 7. So, while x, which is 7, is less than or equal to 5. True or false? So, false. Kay, mas dako naman si 7 kay 5. So, unsay may tabo? Mo-exit siya. Di na siya mubalik. Pero, na-echo na niya. So, ngoy nakalahi kang do while. Unlike kang while, mag-una sa daan niyang explanation, then dira pa niya i-execute si condition. Okay? So, karon ipakita na ko sa inyo ha, unsaon gyud sa pag-code from scratch na pod, no? Then after that, we'll have your activity. So, saka nindot nyo activity, no? I haven't decided it yet, but natay activity kang do while. Okay? So, ato siyang i-save. Save as do while. Save as. And then do underscore while that php. Save. Done. Okay. So, close na to siya. And then, apps, suglay, okay. Naway panuglay na mo. So, so close na to yun. Then, we open it usab. Okay, open na to siya. And then, total dire kay do while. Pangitaw to si do. Yun, si do while. So, blanco. Now, we will put an HTML, of course. Diba, mo ginang formatting sa HTML. So, butang tag ingani. Then, exclamation. Then, doc type. Yeah. Doc type. Doc type. Yeah. And then, we put HTML value. HTML. Okay.
HTML. Okay. Okay. Then after that, we put head. And then, like I said, igsuon niya si body. Dili siya isulod kang head ha. Si body is a brother of head. So, yan. Then sa body, we'll begin our, kulang si head close tag. So, excuse me guys ha. Kuha lang kong tubig. While nagakuha kong tubig, ayan, type ko. So, nanatay head, nanatay body. So, I will not be putting title na guys kay sabotable naman, no? So, right here, we'll put PHP. Okay, so, we'll put question mark, and then PHP. Then question mark, and then, after that, we'll do the do while. Yun, do. Pag umani mo og do, mag-curly brace ka. Yan, automatic na siya. So, what I want to, ako example, what if nag-jogging ta? Kay kadlaw naman, no? Kuha po mag-jogging kadlaw ba? Ako, of course, kinanglan mag-initialize sa tag variable, no? So, $sign, jogging, equals 1, diba? Of course, sugod sa 1. And then, rounds. So, dire ka mag-set pila ka rounds, diba? So, equals, let's say 10 rounds. Makaya ba 10 rounds? Okay. So, what we will do is, do echo, of course, nag-jogging na siya. So, print lang taog jogging. Jogging, round. Yan. Then, we add the $sign. By the way guys, okay. Nope, dili na ko ito itudlo sa inyo. So, there is jogging, of course. Diba? Yan. And then, of course, mag-jogging plus ta, diba? Para mag-increment siya. So, jogging plus. Of course, put semicolon. After that, we'll put while here, diba? Naulahi si while. So, kang while, condition din ta. While jogging, is less than or equal to rounds. Diba? Kaya nag-set pantag rounds. Yan. Then, you put semicolon at the end. Okay? That's good. We're good to go. So, if we run that one, we open our server. We open na to tong server. I forgot, pang Bisaya man din, no? Start na to siya. And then, okay. Address. And then, add to takang rounds. Where is integer? And then, si do while, diba? Si do while. Yan, kung makita ninyo, jogging 1, jogging 2, jogging 3, jogging 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, atong waton, ato na siyang i-structurize. Kay, bati po kayo nga ito, no? Diretso. So, we'll put here BR. So, dungagan na ito siya BR, guys, para maubos. Yan. Save na ito ni. And then, we will refresh. Jogging 1, 2, round 1, 2, 3, 4, 5, and 10. So, gusto na ko after 10, siyempre, may siya nga, man akong jogging, diba? So, siyempre, kinahuman naman sa diri, di na sa musulod diri, so, pwede rata mag-echo diri. Echo ka after do while, naman ka, humana ko, jogging, hangak. Yeah, then, gusto na ko guys, magbuhat kayo mo system, gusto na ko ilingawon ninyo yung sarili, no?
Ayun yung kuno na ang programming is lisod. So na kumurara mo gadula. Ano lang, mura siya dula lang gyud siya. So yun. So human ako jogging hangak bla. So mula to siya guys, mula nakalahi si do while execute sa niyang code and then diri na siya mag statement nga. Kung si jogging ba is less than or equal to rounds, no? So pwede siya nga na. So panalitan guys, inyo ning 11. So kabaluta no, dapat mas dako si jogging kang rounds dili na siya mag-echo. But since nagamit kag do while, i-echo sana niya kas a. Tapos dili na niya echo ang kaduha. Nawa ha? See? Jogging round 11. So meaning iya sa ning gi-echo and then dira na siya nag-statement. Pagbalik niya kay since dako naman siya, si jogging is 11 less than or equal to rounds, so false. Meaning dili siya tinuod. So dili na siya mobalik diri sulod. Mo-echo na siya diretso og humana kog jogging. So mo'y naka-advantage ni do while kaysa ka while. So yun guys. Karon what I want you to do is gusto na ko mag-reconstruct mo og duha ka input fields. Input fields. So construct two input fields. Ang isa first input is para kay jogging. I know, isa lang ka field. Pwede. For jogging. Yan. First input is for jogging. Then, second input is para kay rounds. So, bali, kaning first input, mangayo siya og asa siya mag-start. So, panalitan mo, input si user og 1. So, meaning, mag-start siya og count og 1. Then, si second input is for rounds. So, pila lang ka rounds iyang dapat i-jogging. So, mayon ko og 10. So, nanakay, kwaon niya ang input sa jogging, kwaon niya ang rounds. So, same ra gyapon sa ato ang kuan diri, ato ang output. Galing lang, magamit kag input fields. Input fields ba? Katong sa form, di ba? Di ba kay nakaagi naman mo horoscope o kuan, di ba? Horoscope o calculator. So, hasa na mo paggamit og fields para aning condition. So, kani, instead nga username imong og password imong ibutang, ay imong ibutang diri is jogging. Number of jogging and then number of rounds. Start jogging and then kani number of rounds. Kumbaga, kunuhay. No? And then, inig-submit niya ana, gusto na ko mo input ang kani katong do while kani. So panalitan ang gi-input sa user diri kay 1 and then gi-input sa rounds kay 10. So gusto na ko after submit button, ini-click niya sa submit button mo gawas kay kaniyo. Yan kani. Ngani siya. Jogging round 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Then human ako jogging yan. So on. Okay? So nako na siya input fields lang, no? Moro gyapon ang kani, naalang gyapon ni pero gusto nako mo gamit mo og input fields. Now karon, gusto nako what if ang gibutang niya sa jogging mas dako kaysa kan rounds. So dapat na kay if else pod, no? If else ka diri og if si jogging na kay limiter. So as you can see guys, kung makita ninyo ron, nagasugod na taog match or kanang gamit na nato sila nga sabay. Pwede nimo gamiton si while og si if sabay. So if jogging
is greater than, ibig sabihin ko sa Bisaya, mas dako pa kay rounds. Mo announce sa diri og echo invalid jogging start is greater than rounds. Yan. So, and then, okay? Then, else, kanina yan buhaton. So, butang na kag else. Yan, ang code. So, copy-paste na lang yun yung code dito. Yun sa ginato to pag copy-paste, guys. Nakalimot ko ba? Tura, naadi. Tura itong Caesar. Pero dapat tanan. Included tanan. Siguro diri ko magsugod until dire. Yan. Then, saan to? Wala. Ano ra? Wait lang. Kani. Ay. Go to line. Cancel. Yan sa to, guys. Yan sa dito, guys. Nalagi to. Nagigawas lagi to ganiya. Yan sa na to, guys. Open, save. No. Wait lang. Syntax. Saan? Word drop. Ililigi siya makuhan, guys, no? Yun sa dito, guys. Saan siya? Pwede ra pod kuhaon ninyo ni semicolon diri, kita niyo ay kaning curly brace, di ba? Mo man yang open, mo niya open, mo niyang close. So careful po muna, guys, inigbalhin-balhin yung mga codes ha. So imo nang i-delete dira, pero dapat imo siyang i-reconstruct diri. So butang ka og close. So mo ning open curly brace, mo ning close curly brace. So dapat meaning nana siya sa sulod ni else, no? Sulod ni siya ni else. Yun. So, if mas dako daw siya, panalitan, no? Butang sa 11. So, dili siya musulod og while. Mag-error lang siya. Manglitan na, no? So, dapat, ngayon sa diri. So, na-off na tong server. At low battery na ko, guys. So, charge na ako ni Ron. Anyway, suma naman punta. So, mula to gusto na ko, guys. Nalang siya field good. Siya field. Click mo na. And then, you go to do while. Ayan. Jogging invalid. By the way, guys, nakita mo na ni Nana. Kuha na siya. Comment. Dapat manggod ka ni. Gibutang na yung comment sa ginagamit ni siya. Di lagi siya mo gawas. Giniyan, gawas siya, no? Bati lagi ni batasan ay. Wala, oh. Di siya. Ay, nako. Ando. Dapat mo gawas to. Ngayon sa man to na to, eh. Di po no. Di man eh. Diri, either nara na diri. Shirt color, mangguna ba? Kani, dili po. Wala siya, guys ba? Wala gid siya. Sige lang. Ako ara na ma-found out, guys. I-share lang po na ko sa inyo, ha? Share lang po na ko na sa inyo, ha? Sige lang. Sige, wala ko ni siya na to. So, gilang, guys. Mag-post lang man ko ato sa Google Classroom na to. So, mo na gini siya actually. Nag-save na to ni at the balik. Yan. Invalid jogging start is greater than rounds. Yan. Pero kung ang gi-input ni user kay to 5,
So, yun. So, yun. So, nagsugod siya kang 5, niyan siya kang 10. So, gusto lang nako guys, kulang na lang ani input, no? Gusto na ko magbuhat mog form nga mag-input sa og jogging o mag-input sa og rounds. And then, muna ni ang logic. Copy paste na lang ninyo ning codes. Actually, ano gid siya, no? So, wala mo rason guys, nga di mo kabuhat ani kay kopyahon na lang gid ninyo ang logic and then i-inculcate ninyo sa form. Okay guys, so mao lang to guys. Kung na mga pangutana, likewise, PM lang gyapon ko. Or sa group chat, no? Pwede ra po sa group chat guys, para matabangan po mo sa inyong classmates. Mao lang to sa do while guys. Hoping to post na po na kong for loop after ani guys, no? Para mahuman na ta sa looping, functioning na ta og array. And then midterm, okay? So paningkamutan na to mahuman day ni guys karon nga week para maka midterm ta. So mao lang to guys. Thanks for watching. See you in the next video. Please like and subscribe our YouTube channel guys. Okay. So thank you.